BJP IPFT Haphang Khamani Yagulo তিনি প্রায় 44 মাস চলি দङ अ जाराव ताङै जानाय रक बिग्रा खांग्रा ताखु बुखर ब्रगनि अवस्था बाहाय अबनति किसाकक सानायनि बगे जागा साजाक्का अब बालाय खेन खाकामानि कक अ ककनो सानाक्लायो তিনি 45 মাস এই সরকার বিজেপি আইপিএফটিনি জোট সরকারনি সামু কার্যকাল চলি দङ কিন্তু তিনি তাম নক্ষা তিনি বালাই খেন সিনি কামি আমচাই नि যারা তাঙ্গै জানাই বিগ্রা খাংরা বা সাধারণ বরক বালাই খেজারা অবস্থা তিনি ক্লাই দंखा সামুं गरै जाथायनि समस्या रां फैसानि बियाल बबत अब তিনি जों सिनि गामि आमचाइनि बाजाराव थाङै नायखाखै अब जों তিনি नुकनाय তিনি नों मान्दाय बाजाराव थांनि बराकाथाल बाजाराव थांदि हाजामाराव थांदि तुलासिकर बाजाराव थांदि जम्पुजला बाजाराव थांदि जेकुनु बाजाराव थांगा नुकनाय बाजार गामि सांबुराहाय बाजार मरानजाक जेखाने आगि बाजाराव हाजार हाजार बरक तीन जागा शत शत बरक बाजाराव जेखाने जे बाजाराव वाहान पुहान तहान मिलिवै 30 मन 40 मन बाजार अनेकटा मरानजाक तामने बागै बरकनि यागो पैसा करै पैसालाय बेंकनि फैनाय आगे याक्सि सरकार दंफोरो प्राय 22-23टा विभिन्न डिपार्टमेंटनि सामुं चलियो रेगानि सामुं चलियो फरेस्टनि सामुं चलियो फरेस्टनि बिथिङाव जेफएमनि सामुं चलियो जायगानि सामुं चलियो कताल राबार बागानंगो कताल फल फगलानि बागानंगो एग्रिकालचारनि सामुंगो फिसारि डिपार्टमेंटनि पुखुरि खरो लेक खरो लेक कसाम पुखुरि कसाम तैसा खुइपिरो मेरामत खायो आरडी डिपार्टमेंट सामुंगो रेगाते 40-60 उनावसारे 60% नंनाय निनि हाजिरानि सामुं लेबारनि सामुं ताई 40% जे रां दंमानि आबाय बस्ताल बांनाय इ छलिंनाय कासा लामास नामजाकनाय ब्रिज नामजाकनाय कोनो नक अफिस आदालत नक नामजाकनाय आहाय खायै विभिन्न सामुं बोतांनि बिसिंतियै बरकनि यागो सामुं थांगो बरक सामुं थांगोनि यागोल बरकनि यागो पैसा थांगो 100 टाका रांनि बिसिंगो प्राय 60 टाका 70 टाका रां गामि आमचाइनि बरकनि बागै बामफ्रोम सरकार खरच खायो दिनै तामंखा बिजेपि आइपिएफटी सरकार फाइमानि परे समस्त लाइन डिपार्टमेंटनि सामुं बन्द रेगा सामुं चलियो अबो ठीक मतो चलिया তিনি পর্যন্ত তিনি 5টা পর্যন্ত रेगानि जे वेबसाइट खुलबैनाय माने बजागा बसक सामुंखा नै তিনি পর্যন্ত सारा त्रिपुरा राज्य रेगानि सामुंखा गड़े बसक 37.18% तार माने बसक ताबक 7 मास चलि दङ 7 मास हंगाकाय प्राय 5 दिन 5.5 दिन मास रेगानि सामुं তিনি बेलबारि ब्लक তিনি পর্যন্ত 27.29% लेफंगा ब्लक 24 दिन माने 7 मास 24 दिन हंगाकाय कय दिन क्लायखेबा 3 दिन 4 दिन हंगाकाय मान्दाय ब्लक 36 दिन जम्पी ब्लक 45 दिन तुलासिकर 41 दिन पद्मबिल ब्लक 36 दिन अबाहायखे जों नायखांगाकाय इनका सामुं ओमफ्राय मिक्स ब्लक एलाका जेमन जिरेनिया चुरिलाम बा जे समस्त मिक्स ब्लक एलाका और तो गड़े ताबक 15 दिन 16 दिन
যদিও কিছু কিছু ব্লক 50-60 নংখা যেমন মংলিয়া গামী বা নিনি রশিয়াবাড়ি গন্ডাসরা বা দুম্বুরনগর শাহমনো আরও 8-10টা ব্লক 50-60 নংখা তাই বাকি যে সামুংমান হিংকাই গড়ে 37.18% মানে সারা 5 দিন ফেঞ্চা কাইয়া হাंकाय सारा 5 दिन काय जुदि मासो जुदि सामंखा हांकाय बाहायके बरक नेगा बसे पैसा थांनायबा दायित्व अन्य कोनो डिपार्टमेन्टनि सामं गैया हांकाय आ जेरागानि सामं तंमानिब तामो एकलगे 7 दिन गो 6 दिन गो 9 दिन गो 10 दिन गो 3 दिन बिल मानो 3 दिन कोनो जागा हांकाय 15 दिन सामं तांखा 5 दिन बिल हांखा 1 मास 2 मास 3 मास পরে পর্যন্ত তাও পর্যন্ত কোনো ব্লক রাংমানিয়া কোনো ভিলেজ কমিটি রাংমানিয়া সুদা বসিমনিয়া তিনি বরক সামং তাংনাইনে কক দজার বাই হাতান্দি পুকুরি খাইদি তাই গুবুন সামং তো করেই রাগাবাই আগে যাটা রাগাবাই বিভিন্ন ধরনের সামং বতাং জাগনাওই সামং তাংজাগো ओंखाय তিনি আবুনি বাগৈ বরকনিয়াগো পয়সা করে ঘরে যদি মাসো 5 दिन সামং খাংকলাই কয় টাকা থাংনাইবা আবুনি বিসিকা 205 টাকানি বিসিঙ্গ বিল ফাইও 150 টাকা 160 টাকা 170 টাকা বাহাইকে বরকনি ইয়াগো পয়সা থাংনাই বরক বাহাইকে বাঁচে নাই অব ত্রিপুরা রাজ্যনি আপমর জনগণ তোমার CPM তোমার IPFT তোমার ত্রিপুরা মথা তোমার BJP তোমার কংগ্রেস তোমার তৃণমূল যে লোকরক নং যে কোনো দল খাইদি যে কোনো মত খাইদি তিনি অবহায় অবস্থাও গলাই তংখা আবনে বাগে বাজার চলিয়া হজার চলিয়া গাড়ি ঘোড়া ঠিক মতো চলিয়া আর অপর দিকে মানে খনে যা রাং পয়সা যে মানিব বাজারে থাকা হাंकाय 2014 সাল पेट्रोलनि दाम बसक तंगमाने डिजेलनि दाम बसक तंगमाने तिनि 2 गुण डाबल दाम बारि थांलाहा तारमाने तामो गारि भारानि दाम बारिखा आगे मानदाय टू ब्लक समनि बसक तंगमाने बास सिटी बास 7 टाका অটো 10 টাকা तिनि 20 টাকা কোনো জরখা 30 টাকা কাঞ্চনপুর বাই পেছাথল 28 किलोमीटर आंगो सिगाङाव थांमानि आजागानि लोकरक साखा आगे हिंका 50 टाका दाबो हिंकाय 150 टाका 28 किलोमीटर लामासे কোনো জরাখা 150 টাকা কোনো জরাখায় 5টায় পরঙ্কা 200 টাকা 300 টাকা পর্যন্ত অথচ পরঙ্গি ইনকামনি লামা করে কিন্তু পেট্রোলनि दाम बारियो डिजेलनि दाम बारियो हरनि थंनि दाम যে হরন থংনি দাম তংমানি বসক তংমানি 60 টাকা 65 টাকা ও হরনি থংনি দাম তিনি 215 টাকা 220 টাকা পর্যন্ত গ্রামও গামিয়াম চয় গাংতলাই আই খাই মানেখনি দাম হাंकाय সমস্ত ধরনের মানেখনি দাম একদিকে বাড়িও অপর দিকে ইনকাম কমিও অবনি বাগৈ বড়রক তাঙ্গै জানাই রক সাধারণ বড়রক বালাই খাইজার অবস্থা কলাই দंखा বালাইখা ওয়ানা মাসিচা সুদা বসিমিনিয়া তাবো চিনি হুকবার খাইনাই সাধারণ গামিয়ামচেনি তাকুবো খরক যারা নিজেরা যে উৎপাদন খাইমানি যে ফলির মানি অবনি ইনকে বাজারে দাম করে তামনাই थालिक যে थालिक তামনাই 18 সালनि आगे तांसे 150 টাকা 200 টাকা ফালাই মানো ও थालिक তিনি 70 টাকা 75 টাকা ফালাই মিনিয়া একমাত্র কপি थालिक যাই थालिक কিসা দাম ইয়াখাই সমস্ত মানেখনি দাম লেবু আগি জামি 200 টাকা 250 টাকা ফালক তিনি 60 টাকা 70 টাকার বেশি ফালাই মিয়া একই অবস্থা আনারসনি সিমনার দিকে থাকমানি ওয়া কংসা 30 টাকা পর্যন্ত ফালক ও ওয়ানি দাম তিনি 2 টাকা ফাইনে পাইনি করি আগে ওয়ানি ইয়াফাং ফালো বুসুক ফালো মাজার ফালো 3-4 রকমভাবে ওয়া ফালাই ওয়া কংসার দাম 30 টাকা 35 টাকা তিনি ফাঁসাগলিয়া মার্কেট করি হাंकाय কৃষক রক তাঙ্গै জানাই রক গামি আমচেনি তাকু পুকুর রক যে খাইমানি
aboni hingka dam koroi bazar je paisa mani thok kerosene petrol diesel hingkai som horon thok narikran thok bithi borai aboni hingka kelai 2 gun 3 gun dam bari laha hingkai ragani samung komi laha ঠিক মতো পেমেন্ট মাইয়া আর আবুনি লগে যে মানে ফালই কিসে মিসে পয়সা যে মানে জায়গা আবুবো ঠিক মতো দাম মাইয়া হাঁকলাই বাহাই খাইয়েই গামি আমচানি লোকরকনি জীবন যাত্রানি মানলে বাহাই কামুংসি নাইবা আবুনি বিশংসে রাগা তাবক যা চলি দङ রাগানি কর্মকর্তা রক যারা পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি চালক নাই রক তাম অবস্থা তিনি বর্নি হিঙ্গা হাঙ্কাই বইনি হিঙ্কাই 35 দিন 37 দিন করে ও যারা লিডার তংনাই সর্দার তংনাই বইনিকে 100 দিন 120 দিন 125 দিন পর্যন্ত তিনি খুলগি নাই মানে জান মানখা আং বুমং বসা জব কার্ড নাম্বার পর্যন্ত পুরা সাইরি মানো এমন অবস্থা এই রাগা বাইছে তাবো উনকা কেব ওয়াহান বাকি তহান বাকি দুগান বাকি চালাইयै কিছু বড় তিনি টংথক টংলাयै লোড পাটনি জায়গা স্নামই টংখা আং কয়েকদিন আগে একটা কামিনিও থাকমানি তামা সাকাবা একটা বাজারাव থাকমানি ওয়াহান ফালনাই 3000 টাকা ওয়াহান বাকি চামাং বলো সাকা नों तो वाहन फालनाय नों तो सामं तांमैया निनि जब कार्ड ति जब कार्ड एंट्री खायै वाहननि दाम तानै नारगै तामनाय जब कार्ड एंट्री खायदे दुकान बाकी एंट्री खायदे आहाय खायै একটা অংশ ক্ষুদ্র অংশ পন যেকোনতে একটা গ্রুপ বড় হাঙ্কাই লোড পাট খাই চালাयै তিনি সাধারণ বড় হাঙ্কাই থৈনাनि बान्तां दंखा आबोनि बागै गामि आमसानि बড় बालाय खाय যারা অবস্থা কালাই দংখা তাখর বখর তিনি অবা হাইকেন কতাল কোনো আরে সামুং বিয়াং নংনাইবা কতাল রাবার বাগান খাঙ্গাইছে কতাল ফল ফগ্রানি বাগান খাঙ্গাইছে কতাল লামা খাইকেছে কতাল অফিস আদালত থাকেছে কতাল স্কুল কতাল তামনাই নিনি বিভিন্ন অফিস আদালত থাকাঙ্গাইছে ও জায়গা সামুং নাই সামুং খাঙ্গাইছে বরক সামুং তাংনাই সামুং তাহাকে বরকনি রোজগার নাই এই BJP IPFT হাফাং ফাইমানি পরে কাতাল লামাবো কरै কাতাল অফিসবো কरै কাতাল কোনো সামংবো কरै ओंखाला बियांनि सामंगै बरकनि पैसा फासिनायबा बरला सामं तांसिनायबा काताल राबार बागानबो करै हांकाय आबोनि बागै सामंनि जागा खसरका आजि जांनाय जागाबो खसरमानि बागै तिनि सामं करैनि बागै रां करैनि बागै जानानि करै एबं आबोनि बागै तिनि तामं तंखा आबोनि बागै नुखा बामफोरनि 25 বছর साया बुमा बसा 20 कतक तामनाय थिलायमानि मासैया बसा फालै जालायलायमानि मासैया तामनाय बुमा बसा कतक सरि थिलायमानि घटना साथं वालाय बुलायङै कतक सरि थिलायमानि किन्तु मासैया कतक सरि थिमानि घटना ओ तामनाय 44-45 मासो तिनि जों नुखा बालाय खाना खाखामानि को काजे अवस्थानो काहाकनानि हिंगाका ताखर बखर अबा हाइकेला ताइंला लेलिया आबोनि बागै जों बालाय खेनो ई सरकार जतदिन तंसाक बरकनि बिरमान तिनि ताइबो बारिनाय कातालखे चाकरि बाकरि करै कातालखे लोन टोन मानानि कोनो सुजोग करै आगि तो ST कॉर्पोरेशन दी त्रिपुरा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दी निनी तमनाय ADC থেকে सिकला हाम हुंदी बा निनी जे खादी बोर्ड हुंदी বিভিন্ন জায়গা থেকে কিসা পণ্য লোন টোন নাওই লাকাই ফাসাই নাওই বিভিন্নভাবে ব্যবসা বাণিজ্য খাদি তিনি ব্যবসা বাণিজ্য খানের জায়গা খসর যাক বাজার চলিয়া আবনি বিশিংসে তিনি এই সমস্ত স্কিম প্রায় বন্ধ হংকাই बरक तामखा थांलायसिनाय आबोनि बागै बाजार हजार चलिया ठीक मतो बरं यागो पैसा करै सासारा बालाय खे नांलाय तंखा सिनि कामाम सामनि बरक तबे अब ठीक ताखुरक बुखुरक तामा सासिनाय
आमिंबा थंगो सिंजोबो लेंगो हंतै सिनि तिपारा जन बररक बिग्रा खांग्रा बररक सिकला ताकु बुखरक बय राजनीति खाने नेतारक दल रक विशेष खायै बामफ्रन बिरोधी जे समस्त दल तंनाय रक बरक तामुबा शुधु बुट जिदिना ने बागै जे लामा रमनायनि दरकार लामानो रमै बुट जिदिदि जों नुखा अस्टिसि साल बरक बोथारिफोरनो जुदि बुट जिदिमा हाखाय बरक बोथादि बुटनि 3 दिन आगे 96 जन बरक बोथा लागिया सन्तोष मोहन देव सन्तास खायखिया रिगिं खायखिया रिगिं खायफैनो बरक बोथायफैनो बुट जिदि नांखो बुट जिदिदि बुट जिदि लाखिया तामनुखासन तामनुखा दं सुस्तबे परिणत मानि जों नुखा न बैसाल एडिसि ओ आगरतलानि आनारपाल कमलपुरनि मानिक चक्रवर्ती मोहनपुरनि गुंडा जिरायनियानि गुंडा विशालगढ़नि गुंडा बनते बुट तामनाय बुट दखल खायै बुट रेगिं खायै न बैसाल एडिसि जिदिखा तामनुखासन न 2000 साल एकै अवस्था जों नुखा बरक बोथारिया रेगिं खाया गुंडा तैया 2000 साल तिप्रा माने मकलनि मुक्ति होना नांगाने मकलनि मुक्ति होना नांगाने हनै तामनाय बामफ्रननि प्रार्थीनि बिहि बोसा बुफा 16 जना 28 जना प्रार्थीनि बिसंगे 16 जनानि प्रार्थीनि नायतो बिहिक नायतो बुफा नायतो बोसा এই যে পেকৰ জলা জন্মজয়নগৰ বাছানাই मंगल देबबर्मा बिनि 3 बर्षनि बस्ला दाबो सिगालाङै कायजाखा 3 वर्ष मात्र बनो टिकनाय फैतलां थांका मान्दाय पुलिनपुरनि प्रार्थी धनन्जय देबबर्मा 80 बोसोरनि बुफा मकल खनाया मकल थिकमतो नुगिया बयबाबो खारि थांका ब खारि मालिया बोसाजो कुसुबाय तंलायमानि बनो जोरखाय टिकना फै 3 मास खगितलां तनिखा भोट पाए भोट रेजांनि परेसे बनो फियाबि रहरो टाकार जला ललित देबबर्मानि बोसाजे बोसामारिनो टिकना फैतलां थांका अब हायके 16 जना प्रार्थीनि बिहि बोसा हामजक सामेरि न किकनाप खायै 2000 सालाव भोट जिदिखा ताम नखसों अब हाय न मासेया मानजा सामं करे हुमं करे अब हाय नखा 88 साल 2018 फैयोका जेकुनु धरনের स्लोगान इफाइनो কক साइफाइनो भोट जिदिना नांनाय भोट जिदिखा टिप्रालेने কক सावै ताम नखा तिनि এই অবস্থা নখানা বলে তাকর বখরা हंकाय बबो हनाने तिप्रालेन बबो हनाने ग्रेटा तिप्रालेन बबो सातिन तिप्रा बबो बरक बथा दे बबो बरक खक दे बोटो जिदि दी हंकाय बर हंकाय कष्ट मानदे साख्रि बाख्रि करे सामुं हुमुं करे पैसा जेने लामा करे आय खाये ओ तामनाय बर हंकाय विभिन्न कक सावै बोट नावै बोटो जिदवै अरे परे खाये बरना ओ आमिंबा थंगो सिंजोबा लेंगो हंतै खाये बरक मन्त्री नाय एडिसि मेम्बार नाय बरक एमएलए नाय साधारण बरक हंकाय तिनि थिङानि बामतां तंखा अबनि बागैनो जों बामफ्रन CPIM गणमुक्ति परिषद जों आमथै काज खाया जेटा मानो खारि खायनाय चेष्टा खायनाय जेटा मान्या तामनि बागै माया बरकनो बुजुगै सानाय बुटनि बागै उल्टा पाल्टा स्लोगान नाय बुटनि बागै बरक खंनाय नांनाय बुटनि बागै बरक बोथा नांनाय बुटनि बागै विभिन्न धरনের कला कौशल नावै बुट जिदिना नांनाय आरो बुट जिदिवै बरकनो जारा अवस्था खिखलायनाय आमथै सामुं सोमोन्दो पकातांगिया केबो केबो हनो नारा 25 বছর আরে 25 বছর বামफ्रन सरकार खायो हनै तो तिप्रा सालाका बजागा तंमानि ब्लक साला बजागा हाई स्कुल 12 स्कुल तंमानि बजागा कलेज तंमानि बजागा PWD अफिस तंमानि बजागा हास्पाताल कैसा तंमानि 1978 सालनि पुरानो बामफ्रन सरकार फाइबानि यागुलो न कक बरक बासिनि सिक्रिति खा जिल्ला परिषद खा ब्लक खा हास्पाताल खा लामा कुंमा खा दै हरनि व्यवस्था खा হয়তোবা সব জায়গা খাইছে কই মিয়া কিন্তু চেষ্টা খা
যা যতটুকুন মানো খাইनायनि চেষ্টা খাইয়া তাইबो খাইनायनि নাঙै মানো কিন্তু তিনি এই বিজেপি IPFT সরকার ভাবিনি Yagulo katal kaisa angka katal kaisa high school angka katal kaisa lama angka katal kaisa blok angka katal kaisa hospital angka hangkai অথচ জাতি জগনাय দফাमा थांनाय ग्रेटा तामनाय तिप्राले नंनाय हमकनाय तमकनाय चिकननाय कतरंनाय कतंनायनि कक नों सावै बुto जिदिखा তিনি तामने बगि ताङै जानाय रक बेकार जुबक रक सिख्ला रक बरंनि जीवन हताशानि सारा तामनाय मोनाकनि एमां सारा ताइ कुनु फै नंनानै करिंनानै कक्लायनैबा गासै आबोनि बागैनो ताखर बुखर बुto जिदिनानि बागै katal katal kok sanai katal katal slogan tisanai কিন্তু नों बुto जिदिमानि परे अबाय खायखा आंगलाय borok to balai khai jara obostha kalainai obona tini kalai tongo takhoro bukhora kaje o jaga basawoi जों sanai nayo katal khayei जोंनाव बागै गणमुक्ति परिषद दाबिति साखा सामुंनि बेबस्था मा खायनाय তিনি केरालाव 600 दिन मजुरिनि बेबस्था खायखा जों साखा मजुरि बारि रेदे रागा 200 दिन खायदि नों निर्वाचननि प्रतिश्रुतिनि समाय तांजाक दंमानि जों BJP IPFT हाफां जिदिखा 200 दिन रागानि सामुं तांनाय तांरेदि तामने बागै তিনি 37 दिन ना कक्लायनिबा তিনি 7 मास चलि दंगो ताइ कयदिन তিনি তাই 10-15 दिन পরে অশানি মাতায়ঙ্গানে হজাগিরিঙ্গানে কালী পূজা দীপাবলি ফায়ানে সরকারি কোনো ধরনের পরিকল্পনা করে এই অশানি বেসাঙ্গ হজাগিরিন বেসাঙ্গ সামুং হুমুং তাঙ্গৈ বরক নিয়াগো বাকি পয়সা তিসারিমান কোনো পরিকল্পনা করে ইতিমধ্যে তিনি আং তামনাই মিয়া বেশ কয়েকটা ব্লক যোগাযোগ খাইনিখা কোন অ্যাকশন প্ল্যান সে করে হংকাই এই ধরনের টংথক চাথুনি সালা পর্যন্ত বরং নিয়াগো পয়সা করে অবাহাই তংনানি কইয়া কাজে যথাসম্ভব তিনি ও তমুনা কাহাকনানি নাংনাই শুধু স্লোগান রাখাসিমিয়া কক্তি সাখাসিমিয়া তিনি সামুং তাङै नांनाय आबोनि बागै ताखर बुखरक आं ताइ बिसि सानै नेलिया बेबागनो जों सैमानो गामि आमसानि ताखर बुखर बाहाय अबस्थाय दं गासै अबनो वानसुहैनो जों दिनै ठीक खायना नांनाय फायनाय दिनो बाहाय खायै बामफ्रोम सरकार साराथ केनो बाचिना लामा करै अ लामानो जों बाहाय कतर खायमान अबनो जोंमा मानसुलायनाय गासै ताखर बुखरक বিভিন্ন দল বিভিন্ন নেতা বরং কোনো অসুবিধা করে বড় কক্তি সানায় কিন্তু নং আং থैनाय সাধারণ বরক थैनाय সাধারণ সিকলা বাকলা বরক थैनाय অ थैनायनि लामानो चलि दंख बने जेकुनु मुला कासुवा नांनाय आबोनि बागै बेबक नागो फैलायबाय दं आसाकसा जरते कक सवै बेगनो नावते इसा खा काहामताय हामबाय फरे आनि कक किसा सामानि बरन पायरेखा बेगनान हामबाय खुलुमबाय।